बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा। तिल्का आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ वलाकिन्न अक्सरन-नास ला युमिनून। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तख़रजा अलल अर्शि व सख़्ख़रा अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। मोटर बंद करो। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ व जअल फ़ीहा रवासिय व अनहारा वमिन कुल्लि समराति जअल फ़ीहा ज़ौजैनि इस्नैनि युग़शि लैला नहारा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वफ़िल अर्ज़ि क़ितअुम मुतजाविरातुम व जन्नातुम मिन अनाबिन व ज़रअुन व नख़ीलुन सिनवानुन व ग़ैरु सिनवान युस्क़ा बिमाइन वाहिद व नुफ़द्दिलु बअदहा अला बअदिन फ़िल उक़ूल इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। वइन तअजब फ़अजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद उलाइकल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम व उलाइकल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वयस्ताजिलूनका बिस्सय्यिअति क़ब्लल हसनति फ़क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिमुल मसलात व इन्न रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम व इन्न रब्बका लशदीदुल इक़ाब। वयक़ूलु अल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिही इन्नमा अंत मुन्ज़िरुन व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तग़ीदुल अर्हम व मा तज़दादु व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। आलिमुल ग़ैबि व शहादतिल कबीरुल मुतआल। सवाउम मिनकुम मन असर्रल क़ौल व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख़फ़िन बिल्लैलि व सारिबुन बिन्नहार। लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाहि इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फ़ुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ा ख़ौफ़न व तमअन व युन्शिउ as-सहाबा as-सिगाल व युसब्बिहु ar-रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन ख़ीफ़तिही व युरसिलु as-सवाइक़ फ़युसीबु बिहा मन यशाअ व हुम युजादिलूना फ़िल्लाहि व हुवा शदीदुल मिआल। लहू दावतुल हक़्क़ि वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन इल्ला कबासित कफ़्फ़ैहि इलल माइ लियब्लुगा फ़ा व मा हुवा बिबालिग़िही व मा दुआउल काफ़िरि इल्ला फ़ी दलाल। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फ़िस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिल ग़ुदुव्वि वल आसाल। कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्दि कुलिल्लाहु फ़कुल लिल्लाहु कुल अफ़त्तख़ज़्तुम कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्दि कुलिल्लाहु कुल अफ़त्तख़ज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकूना लिअन्फ़ुसिहिम नफ़अन वला दर्रा कुल हल यस्तविल अ'मा वल बसीर अम हल तस्तविज़ ज़ुलुमातु वन नूर अम जअलू लिल्लाहि शुरकाअ ख़लक़ू ख़ल्क़ी फ़तशाबहल ख़ल्क़ु अलैहिम कुलिल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवल वाहिदुल क़हार। अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़सालत औदियतुन बिक़दरिहा फ़हतमलस सैलु ज़बदर राबिया व मिम्मा यूक़िदूना अलैहि फ़िन्नारि इब्तिग़ाअ हिलियतिन औ मताइन ज़बदुन मिस्लुहु कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअन व अम्मा मा यनफ़अुन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्दि कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहु लब्तगौ बिही उलाइका लहुम सूउल हिसाब व मावाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद।
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه يكتمون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفارغ بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سجرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارية أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت بالذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعل الله شركاء قل سموهم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من بعد مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائما وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعده قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت آباءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا ذاك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا مؤكب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بين